ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଲାଗିବ କେତେ ଆଉ ଅଛି ଖାଲି ଆଉ ବୋଧେ ଲାଗିଯିବ କେ- ଆଠ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଲାଗିଯିବ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ଏତିକି ସଇଲା ପରେ ଏତିକି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ଦେନ୍ ଆମେ 2025ର ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିବ ତାକୁ କରିଦେବା ଡିସ୍କସନ୍ କାରଣ ତମେ ଯଦି 2026ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସି ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେବ ତମ ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷର ଜିନିଷ ସେ ପକେଇଦେବେ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଓପିଏସ୍ସିରେ ପ୍ରାୟ ତମର 6 ମାସ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ବି ହେଇଯିବ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଆଉ ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବନି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମିନିଂ ହେଲା କି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍କୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଦେବି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଆମର କେମିତି ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଟା ମେଡ୍ ହେଇଛି ଆମର ଜନ୍ମରୁ ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବୁଦ୍ଧିଟା ସିଏ ଯେମିତି ତା ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେମିତି ତମ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାଁରେ କାହିଁ କୁହାଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଆଇ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତମର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହଉ ଜେମିନି ହଉ କାରଣ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖ ତମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ତମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ତମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ରହୁଛି ତମର ସବୁ ଯାହା ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କୋଡ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ ମାନେ ଏତିକି ଫିକ୍ସ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା ଧର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତମେ ସବୁ କରୁଛ ସେଲ୍ ତମର ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତମର ସେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେ ଆସୁଛି କି ଯାହା ବି ତାକୁ ସେ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଫେସବୁକ୍ର କି ତାଙ୍କର ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଯେଉଁଠି କୋଡ଼ିଂ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେଠୁ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ତମେ ଦେଖିପାର କି ହଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଦରକାର ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଦରକାର ବଟ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଏଠି ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର ନୋ ନିଡ୍ ଧର ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଏବେ କେତେ 3 ଟ୍ରିଲିୟନଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତା ପ୍ଲସ୍ରେ ସେ 90 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସେଟ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାକୁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବସିକି ଲେଖାଯାଏନି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଦିଆହେଲା କି ତୁ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ କର ତୁ ନିଜେ ଶିଖ ଦେଖିବ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କି ତମର ଜେମିନି ତମର ଯେଉଁ ଏବେ ଫଟୋ ପୁରା କରିକି ଦେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ତାକୁ ଏତିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା ମାନେ ସେ ଆଗ ଭୁଲ କଲା ସେ ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୁଏନି ସେ ଆଗେ ଭୁଲ କଲା ତାପରେ ତା ଭୁଲରୁ ସେ ନିଜେ ଶିଖିଲା ଏବେ ତାକୁ ସେ ଆକୁରେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଫଟୋ ହଉ ସେ ବାସ୍ ତମର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବ ଆଉ ଆଗରୁ ଏ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ତମ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଫଟୋସପ୍ ଥିଲା ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏହି ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିଲା ତମର ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଟ୍ ଏବେ ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିକି 1 ମିନିଟ୍ କି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାମ ଖତମ କରିଦେଉଛି ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବାଇ ଦି ମେସିନ୍ସ stimulation of the human intelligence by machines to perform cognitive tasks such as learning, reasoning and the problem solving. ଓକେ ମାନେ ତାର ଦେଖ ଏବେ ତମର ରିସେଣ୍ଟଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ବଟ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ସ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେ ଲେଖିଦେଲା କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୟୁ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି କି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ଦିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୁଫ୍ ପଛରେ ଯାଏନି ସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତା ଇମୋସନ୍ ଦେଖେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ପରଫର୍ମ କରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ର ମିନିଂ ହେଲା କି ମୁଁ ମୋର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ସେ କେସ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଧର ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଜଜ୍ ହେଲା ଏବେ ଧର ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି କେସ୍ ବଟ୍ ସିଏ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ମୋ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ରେ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କେସ୍ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଯିବି ଏଇଟା ହେଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ତମର ଅଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ
बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे हम जानले कि तुमर जो लर्निंग है देख तुम एआई आ मेसीन लर्निंग ये गोटे कोर्स डिग्री कोर्स है भावन कि आपको मत सब पढ़ार अच्छे ये 3 वर्षिया कोर्स ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी अलग अच्छी मेसीन लर्निंग अच्छी अलग जो उपाय तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करे से तार पछ पार्टा मेसीन लर्निंग केते प्रकार अच्छी डीप लर्निंग सब देखा आम खाली जानवा तार बेसिक्स माने एआई कहबी मु माने एआई विषय मोर नॉलेज थिबा दरकार कोठी कोन केमिति हुए एआई केमिति भाबुची बस कौन भाबुची प्रोग्रामिंग से पार्ट हमर आवश्यक नाही अच्छा evolution AI evolved from early computing theories by the Alan Turing to present day deep learning and autonomous system जे फास्ट जो तमर early computer बाहर करथिले ताका ना थिला Alan Turing एबे जो प्रेजेंट डे रे आमे डीप लर्निंग की ऑटोनोमस सिस्टम देखिया को पाउचंदी से सब तांकर इफेक्ट से एमती इवॉल्व होइछि इवॉल्व माने कोन बढ़िबा तो जदि मु ऑटोनोमस सिस्टम कहूछि माने से सिस्टम हाफ दी ऑटोनोमी जो कंप्यूटर तार ऑटोनोमी अच्छी जो एप्लिकेशन तार ऑटोनोमी अच्छी चार्ट जीपीटी जे बनई से भी जाननी कि से केमती काम करे से एक्चुअली केमती शिखे माने हाँ आम बुझीपार्चु कि चार्ट जीपीटी जेमिनी शिखुची बट हाउ इट इज परफॉर्म एक्चुअली हाउ इट इज परफॉर्म से विषय किए बेसी डिफाइन ना कि से एक्चुअली ताको प्रोग्रामिंग बनई दिया ही गला आज ही इज यूजिंग हिज इंटेलिजेंट टू राइट न्यू प्रोग्रामिंग माने सी एबे ता पाखरे एते क्वालिटीज आसीगला सी एबे ता निजे प्रोग्रामिंग लिखि पारुची माने निजे तो एमती नाही कि सी गोटे एआई चाहिए आउ गोटे एआई को बनै दब आग फ्यूचर रे ये भी गोटे थ्रेट कि जदि गोटे एआई एते सारा जिनस करि पारुची से तार असिस्टेंट एआई करदब क्रिएट सेमती असुविधा ना तो एआई एटू इवॉल्व होइछि गोटे छोट कंप्यूटर रु स्टार्ट होइकि आज हमर गोटे डीप लर्निंग ऑटोनोमस स्टेट रे देख डीप लर्निंग तुमको जो कहूँ बेसिक डीप लर्निंग माने तुम थर एबे तुम एआई अच्छी रोबोटिक्स हो गला जहाँ भी तुम पढ़ुच तार मेसीन लर्निंग माने से एआई ऊपर मेसीन लर्निंग सी केमती काम करे तार मेन डाटा है तापर इम्पोर्टेंस ऑफ द एआई एनहांस द प्रोडक्टिविटी द इनोवेशन द डाटा ड्रिवेन द डिसीजन मेकिंग एटा किसी बुझा दरकार नहीं अच्छा डिफरेंस बिटवीन द एआई एमएल एंड द डीप लर्निंग एआई है तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि गोटे ब्रॉड फील्ड अच्छा जो आम मेसीन लर्निंग कहते इट इज लर्निंग फ्रॉम द डाटा माने तुमको जो कहली जो डाटा तक दि जाऊँगी से नेक्स्ट टाइम केमती शिखुची से मेसीनटा लर्न कर मेसीन लर्न कर द्वारा एआई द्वारा तो एआई इज ए ब्रॉड फील्ड ता भितर आसीज किए तुम मेसीन लर्निंग माने एआईटा जदि गोटे ब्रेन हुए से जो ब्रेन ने भाविकी शिखुची आउ जन पाखर से लर्निंग आम पढ़ुंट ह्यूमन लर्निंग जदि मेसीन शिखुची से मेसीन लर्निंग सेमती तुम डीप लर्निंग मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स माने तुम जतिक सब रहा तुम माने धर डाटा धर आम गोटे फटो दौरान गोटे चार्ट जीपीटी को ये को गोटे फटो देले से धर नेक्स्ट टाइम कर पारानी फर्स्ट टाइम तो नेक्स्ट टाइम बेलू शिखी दे तो ताको मु कहबी मेसीन लर्निंग डीप लर्निंग कौन माने फटो गोटे केते सब्जेक्ट फटो इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जदि एमतिया गोटे आसीबो कॉम्प्लेक्स मल्टी नेटवर्क सॉरी न्यूरल नेटवर्क वाला ताको मु कहबी डीप लर्निंग माने देखो मल्टी लेवल न्यूरल माने नो माने कौन कहल देख कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम माने तुम कौन बुझ जो तुम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रोचे तुम क्वांटम कंप्यूटर फेमस कहीं से कॉम्प्लेक्स रु कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी बहुत कम सेकेंड भितर कर दूची अच्छा मुझे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्या कहबी धर आइनस्टाइन स्टार्ट कले दि कॉन्सेप्ट ऑफ कौन रिलेटिविटी जो जो कॉन्सेप्ट थिला से रिलेटिविटी विषय से गोटे थ्योरी धर लिखिले तो लिखी 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 लास्ट को से तार गोटे देखुना फिल्म रे सॉल्यूशन पाँच लास्ट जो मैथमेटिकल फर्मूलार सॉल्यूशन खोजी 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 से पलैथो राति बट से भाया मुझे कहूँ दैट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दैट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क से भाया टास्क जो कि गोटे ह्यूमन कि गोटे नॉर्मल कंप्यूटर करने तुम 1000-100 वर्ष टाइम नहीं जीव से तुम क्वांटम कंप्यूटर ताको बहुत कम टाइम रे करके सारीदेव
ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ୱେବ୍ ଭଳିଆ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ୱେବ୍ ଭଳିଆ। ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକି ତାର ଇନର ତାର କେତେ ଆଉଟ୍ ଲେୟାରରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତି କି ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଲେୟାରର ମିନିଂ କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ବୁଝ କି ଲେୟାରର ମିନିଂ କ'ଣ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ କରୁଛ ଏଡିଟିଂ, ସେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋସପ୍ ୟୁଜ୍ ପାରା ପଳେଇ, ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋସପ୍ରେ ତୁମର ଫଟୋକୁ କରିବ ଏଇ ଏଡିଟିଂ, ଦେଖିବ ତାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ତାର ଏଭ୍ରି ପୋର୍ସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ତୁମ ଫଟୋସପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେବ କ୍ରିଏଟ୍। ଧର ମୁଁ ଫେସ୍ର କିଛି ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆଗେ ମୋ ଫଟୋଟାର କରିବି ଗୋଟେ ଲେୟାର, ତ ଫଟୋଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋ ଫଟୋ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭଳିଆ ଫଟୋ ରହିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଲେୟାର କହିବି। ତ ସେ ଯାହା ବି ଏଡିଟିଂ କରିବା କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହଁର ଏଡିଟିଂ ଏଇଠି ମୁଁ କରିବି ଏଇ ଲେୟାରରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଧର ନେକ୍ସଟ ଲେୟାରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଧର ମୋର ବଡ଼ିକୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ମେନ୍ ୱାର୍କକୁ ନ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିବି ମୁଁ ତିଆରି। ତ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେବ ତିଆରି, ସେଠି ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ି ଉପରେ ଯାହା ୱାର୍କ କରିବି। ତ ଏମିତି କରି 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 ଯେତେବେଳେ 100 ଲେୟାର ଯାଏ ଆସିଯାଇଥିବ, ମୋ ଆଖି, ମୁହଁ, ନାକ, ପାଟି ସବୁଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯେତିକ କରିବି ଏଡିଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ସେ ଲେୟାରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧର ଏମିତି ଲେୟାର ୱାଇଜ୍ ନ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ଶୁଣ। ଧର ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ସବୁଯାକ ଏଡିଟିଂ କରିଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୋର୍ସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଧର ମୁଁ ମୋର ଚଷମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିବି କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ 100ଟା ଲେୟାର ନ କରିଥିବି, ଏ ଚଷମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟାର ହେଇନଥିବ, ତ ମୁଁ ଯଦି କାଟିବି ଏ ଟୋଟାଲ ଫଟୋରେ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ମୋର ଲେୟାର ନଥିବ। ତ ଲେୟାର କନସେପ୍ଟ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେୟାରର ମିନିଂ କ'ଣ। ଆକୁ ଲେୟାର କହନ୍ତି ସବୁ, ଯେ ଫଟୋ ହଉ ତୁମ ଡାଟା ହଉ, ଲେୟାର ମାନେ ପ୍ରତି ଲେୟାର ୱାଇଜ୍ ଲେୟାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ତା ହିଡେନ୍ ବି ଲେୟାର ଥିବ, ଇନର ଲେୟାର ଥିବ, ଏମିତିଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାସ୍କ ଏସବୁ। ଦେଖୁଛ ତ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ପରଫର୍ମ ପାଇଁ ବି ସେ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ କରୁଛି ହେଲା। ତ ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ମଲ୍ଟି ଲେୟାର୍ଡ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଆଇର ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ଏଆଇର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ଟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କାପାବଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପରସେପ୍ସନ୍, ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ତାର ଗୋଲ୍ ପଡ଼ିଲେ, ତ ଗୋଲ୍ରେ ସେ ଲେଖିଦେବ ସବୁ କି ସେ କାପାବଲ୍ ଅଫ୍ ଦି perception and the reasoning and the autonomous decision making। ଦେଖ ରିଜନିଂରେ ବି ତାକୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲେ, ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଜି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର କ୍ଲାସ୍ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ to design the intelligent system capable of the perception and reasoning and the autonomous decision making। ମାନେ ଗୋଟେ ପଚାରିବ ଯେ ଏଆଇର ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଜନିଂକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବେସିକ୍, ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମେନ୍ ଚାପ୍ଟର ହେଲା କି ତାର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରୁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରେ। ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଧର ତୁମ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଆସିଛି, ତ ବଜେଟ୍ରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଛି, ତ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବି ତୁମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ବଜେଟ୍ସ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ କହିଥିଲି 1000 crores ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଆଇ ପାଇଁ କେତେଟା ତୁମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ତୁମକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏସବୁ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ବି ଥାଏ। ତ ଆମକୁ ଡିଗ୍ରୀ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କହିଲେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। କି ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ତୁମକୁ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଧର ମୋର ଏବେ 30-31 ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ମୋତେ ଜବ୍ ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସି ସହିତ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଆଇ ଆଉ ଡାଟା ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ ବି କରିପାରିବି, କାରଣ ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଥାଉ
କାରଣ ସେଠି ତୁମକୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ସେଠୁ ତୁମକୁ ଜବ୍ରୁ ଆଉ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଆଉ ବାହାରିବନି ତୁମେ, ମାନେ କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମ ଜାଭା ଶିଖୁଛନ୍ତି, C++ ଶିଖୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ପାଇଥନ୍, ଆଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଗକୁ ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ରହିବନି। କାରଣ ତୁମେ ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ କେଉଁଠି ଧର ଭୁଲଭାଲ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ତ ଏଆଇକୁ ଦେବ, ଏଆଇ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଇଦେବ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯିଏକି ବସିକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରେ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଛଟେଇ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏରେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ବୁଝିଲ ତ କି ଏଆଇ ମାନେ କ'ଣ? ଏଆଇ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଛି, ଗୋଟେ ମେସିନ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଯେମିତି ତୁମ କ୍ୟାମେରା, ନିଜେ ତୁମ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖ, ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ 2015-16ରେ ଚଲାଉଥିଲ, ଫୋନ୍ଟାକୁ ଧରୁଥିଲ ଏମିତି, ଅଟୋ ଫୋକସ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ତାକୁ ବସିକି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲ, ଏମିତି ଜୁମ୍ କରୁଥିଲ, ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲ। ସର୍ଟ ପାଇଁ ତୁମର ଆଗରୁ ପାମ୍ ବି ବୋଧେ ତାକୁ, ସେ ତ ଗଲା ସେନ୍ସର। ବଟ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏବେ ତୁମ ଫୋନ୍ ରଖୁଛ ମାନେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋ ଫୋକସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତାର ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଧର ଏଇ ଆଖିରେ ଧର ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏବେ ଏଇଟା ଫୋକସ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଇଏ ସବୁ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି କ୍ୟାମେରା ମୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟାକୁ ନେଇକି ସେ ତା ନିଜ ମାନେ ତାର କ'ଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଇଦେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଦରକାର ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି ସେ ଏଆଇ ୟୁଜ୍ କରିକି ଧର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଲା, ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଲ କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଦେଲ, ସେ ଭୁଲ କଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଶିଖି ଦେଉଛି। ତାର ମିନିଂ କ'ଣ? ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ମେସିନ୍ କରୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କୋର୍ସ କରିବି କେଉଁ ଉପରେ, ମୋତେ ଏସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି କାହା ଉପରେ ମୁଁ କରୁଛି କୋର୍ସ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ନା ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲଗା, ଆଉ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜିନିଷ ଅଲଗା। କାରଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମୋ ବ୍ରେନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍। ସେ ସେଟ୍ ଭିତରୁ ସବସେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶିଖୁଛି। କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଶିଖିବା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ବି କରୁଛି ହେଲା। ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାଏ, ତାର ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଆ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଲେୟାର ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖିଲି, ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ତୁମର ଆସୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ଧର କହୁଛି ମୁଁ କି ଟାଇମ୍ର ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ କରିଦେଲା ସେ। ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟାଇପ୍ ଜିନିଷ ତୁମେ କହିପାରିବ। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟିରେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବିଷୟରେ, ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ସବୁ ଥିଓରି ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ ଥିଓରି। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସେମିତିଆ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସେମିତିଆ ଧର ୱାର୍ମ ହୋଲ୍ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି। ୱାର୍ମ ହୋଲ୍ ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖିଛ ତ, ୱାର୍ମ ହୋଲ୍ ସବୁ ହୁଏ କ୍ରିଏଟ୍, ତା ଭିତରେ ଲୋକ ସବୁ ପଶିକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଭନ୍ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ କେମିତି ନା, ଇଟ୍ସ ନିଡ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି, ଗୋଟେ ଟିକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପଏଣ୍ଟରୁ ବି ଗୋଟେ ତାର ଡେନ୍ସିଟି 5-6ଟା ପାହାଡ଼ ହେଇଥିବ, ମାନେ ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି, ଇନଫିନିଟି ତାର ଡେନ୍ସିଟି। ଯେହେତୁ ତାର ଇନଫିନିଟି ଡେନ୍ସିଟି ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାର ଗ୍ରାଭିଟି ବି ଇନଫିନିଟି ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ମଲ୍ଟି ଲେୟାରର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ କହୁଛି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ଯେ କି ସଲ୍ଭ ହେଉନି, ମାନେ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଉପରେ ହେଲା, ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ ତୁମେ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବ, ସେସବୁକୁ ଇଏ ଏବେ କରିଦେଉଛି ସହଜରେ ହେଲା। ଗୋଲ୍ସରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଟାଇପ୍ ନ୍ୟାରୋ ଏଆଇ, ଜେନେରାଲ ଏଆଇ ଆଉ ସୁପର ଏଆଇ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ? ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଡିଫରେନ୍ସ ତାର ସେଇ ତାର ୱାର୍କିଂ କାପାସିଟିକୁ ନେଇକି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେବ, ସେ ଧର ତାକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା 100 ବର୍ଷ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲେଖି ତାକୁ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ସେଇଠି ଯଦି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବ, ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତା କତିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନଥାଉ, ବଟ୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମକୁ ବହୁତ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ପରମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଐରାବତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ତୁମେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରୋ ଯାଉଛ,
तुम जो देखुच जो बड़ स्क्रीन लगी तुम सैटेलाइट लॉन्च होउची तुम इंडिया रे कोठी कोठी ऑयल अच्छी तुम इंडिया रे कोठी कोठी आगु कौन डेवलपमेंटल काम हो पारिबो मु आज जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्टटा नौची से रिवर इंटरलिंकिंग जदि मुझे करुच्ची तार कन्सिक्वेन्सेस कौन केमिति हबो ये सब तुमको कहे किए सुपर कंप्यूटर आम इंडिया फास्ट सुपर कंप्यूटर ना कौन परम एबे आमर सबुठ हाएस्ट सुपर कंप्यूटर ना कौन जहाँकि तार प्रोसेसर सब हाएस्ट अच्छी ता ना हूँ ऐरावत से ऐरावत कंप्यूटर मारिक देखिए छोटा कंप्यूटर नुह ऐरावत गोटे मैंने जो बड़ पोस्टर बैनर भाया गोटे ऐरावत लिखाई ता साइड रे बहरा माने पूरा थी मेसीन सुपर कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर नुह बड़ कंप्यूटर गोटे तो से भाया न्यारो एआई जेनेराल एआई आउ सुपर एआई रे तुम क्या सामिल कर सुपर एआई रे माने जी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क को कर दउची किए करूची देख जदि तुम नॉर्मली गोटे जीव एआई को गूगल भाव एआई गोटे सहर एआई सहर में बहुत सारा लोक रोच सब एआई से एआई भितर न्यारो जेनेराल सुपर एआई अच्छा सुपर एआई को माने धर मु गोटे जेनेराल एआई को एबे गोटे टास्क देली अरे मते प्रोग्रामिंगटा दे अरे तू मते गोटे काम कर गोटे एमती वीडियो तैयारी कर ता भीतर एमती सेमती जिनस थिबो दुनिया जिनस तो गोटे जेनेराल एआई ए सब क्रिएट करि पारिबो नाही तापाई ताकू नॉलेज दरकार तापाई ताकू हाई लेवल रो मेसिन लर्निंग दरकार से जो से सुपर एआई आड़ को जीव कारण सुपर एआई तुम मेसिन लर्निंग इज वेरी फास्ट से बहुत शीघ्र शिखी दिए जे बहुत शीघ्र शिखी दिए ताठू डर भी अधिका कारण आज काली चाट जीपीटी केमती काम करते तुम विश्वास कर कहीं जानना चाट जीपीटी जेमिनी कहा अंडर ना गूगल डाटा स्टोर हो चाट जीपीटी हुए तो डाटा स्टोर हो बट तांको पछरे एते सारा जीवा द्वारा असुविधा कौन हुए ना से तुम थिंकिंग पावर को पूरा माइनस करदेव तुम भावनी से कौन सी जिनस है चलो टे चाट जीपीटी बुझदवा एमती है गोटे छुआ माने लास्ट को ताको चाट जीपीटी को पचारा से मो स्ट्रेस को झेली पारू ना कैन आई सुइसाइड एंड चाट जीपीटी इज येस इट इज ए वेरी गुड थिंकिंग यू हैव मतलब सपोर्ट कला कि तुम हाँ यू आर बजी कौन लाभ विल बी डेथ तो सी लास्ट पुणी फाँसी रे फटो उठे देला है सी चाट जीपीटी रिप्लाई दूसरी नो 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 एमती नुह आउ भलसे मतलब बुझ तो एत भी विश्वास करिया कथा नुह कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हूँ 86% 86% इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट गुड फॉर सब बेले कारण तुम यदि इमोशन न रख मु कुकुर को खाया देवी कहीं इमोशन ने ना मु पाइबी बोली मु खाया देवी सेमती कि मु इमोशन ने दूसरी जब मुझे भावुनी जब मुझे करूनी तो ये सब फिलिंग्स लव एंगरनेस ये सब किसी रही फरक जोटी जहाँ देखा कथा से देखा पड़े बट ए भितर से क्वालिटीज आसनी से पूरा रॉन्ग और राइट नॉट वे माने आइदर ठीक ना भूल ना जब बेसी कथा पचार से निज आड़ू के भी भूल ने ना से बुले बंके गोटे कौन तुमको कहीदेवे कि एमती सेमती ये सी आ थर कर डाटा के दिखती दी तीन थर कहू अरे मत या दरकार सी दरकार बुझेबू ठीक से प्रॉम्प्ट से जो सब मेन जो हिसाब से कह से भाया कम कर अप्रोचेस टू द एआई इट सिंबलिक रूल बेस्ड कनेक्शनलिस्ट और न्यूरल और इवोल्यूशनरी और जेनेटिक एल्गोरिथम्स माने मु एआई को केमती अप्रोच करी आइदर सिंबलिक माने गोटे रूल बेस्ड सेट हो नहले कनेक्शनलिस्ट माने न्यूरल तुमको देखी न्यूरल नेटवर्क सब अच्छी माने मु कहूँ तार जेतिक जेनेटिक एल्गोरिथम अच्छी जेनेटिक एल्गोरिथम माने से जो गोटे छोट कंप्यूटर थिला छोट कंप्यूटर रु नहीं कि मुझे पूरा तार 2025 जाए स्टेज को देखी एबे मु जानी पारिबी कि एआई को मु केमती अप्रोच नेबी जदि मु गोटे बड़ कनेक्शन को बुझी पारुची एबे मो मुंडरे गोटे बड़ प्रोब्लेम एबे आसुची कि अच्छा जिनसटा एमती हेइथिबो तो मुझे एआई को अप्रोच नहीं पारि कारण डीप लर्निंग मेसीन लर्निंग ये सब छोट मोटर माने छोट छोट सब ये नुह प्रोग्रामिंग की गोटे दिन में शिखिकी जड़े आज आज थर शिखला कारण तुम एआई रोबोटिक शिखिले कौन कर यू विल मेक ए रोबोट कारण एआई तुम कौन देदेला ब्रेन देदेला आउ तुम जी सब पार्ट्स वगैरह तो ऑनलाइन अवेलेबल अच्छी मोटर ये जो ये फे सब एमती तुम गोटे निजे घर बसिकी भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम शिखिच तुम जब मेसीन लर्निंग दे पारुच तुम सेंसर को ठीक ठाक जगह फिट कर पारुच देन वेलकम यू विल बी मेक ए रोबोट सेमती किसी आउ रॉकेट साइंस ना आगुरी अच्छा गोटे बनाई रोबोट ये सी ए से भाया रॉकेट साइंस ना जब तुम एआई बन शिखिच देन तुम प्रति प्रोग्रामिंग शिखि दरकार जमी हैंड उठो तो हैंड उठो तापाई भी प्रोग्रामिंग रहा दरकार मुझे कांथरे बाड़े है पूर्वर रही सेंसर एक्ट कर तो सही सेंसर भी लगे दरकार
କେଉଁ ମୋଟର ଲାଗିବ, ମୋଟର ବି ଟାଇପ୍ ଅଛି, ମୋଟର ଟାଇପ୍ରେ ତାର ସବୁ ଇଏ ବି ଅଛି, ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଅଛି, କେତେ ସାଇଜ୍ର ଲାଗିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ତୁମର ଆସିଯିବ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ହେଲା। ତାପରେ ସବସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଆଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନେବଲ୍ସ ମେସିନ୍ସ ଟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତ ସେୟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାସ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତା ନିଜର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବ ଡାଟାରୁ ଶିଖିକି, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ଦି ଟ୍ରେନିଂ ଅନ୍ ଲେବଲ୍ ଡାଟା ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଡ ରିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ରିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର କ'ଣ ମିନିଂ? এটা হচ্ছে ট্রেনিং অন দি লেবল ডাটা আন্ড ইউজড ইন ক্লাসিফিকেসন আন্ড রিগ্রেসন প্রোবলেমস। তো তাকে মু কহিবি সুপরভাইজড লর্নিং। মানে এটা তোমার ফার্স্ট কহিলা কি তোমার মেସିନ୍ লর্নিং কম, সে খালি শিখুছি, মেସିନ୍টা খালি শিখুছি। সুপরভাইজড মানে ये सुपरभाइज करुच्चे केमती? ट्रेनिंग ऑन ए लेबल डाटा यूज्ड इन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रोब्लेम। से सुपरभाइज करुच्ची किसी जिन शिखापी ट्रेनिंग दौर सी इन द सरी माने कौन कहल जी सब तुम लेबल डाटा प्रोब्लेम अच्छे से मुंड खराब हो। बट ना क्वांटम फिजिक्स इज ए वेरी भास्ट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्वांटम फिजिक्स तुम पढ़ तुम मैंने इज द टाइप ऑफ थिंग पूरा कोर कोर जिन तुम जाना पाइब व्हाट इज ता भीतर कौन अच्छी। अच्छा, फाइंडिंग द हिडन पैटर्न क्लस्टर एसोसिएशन एंड दी डिमेंशियलिटी रिडक्शन। अच्छा, मत गोटे कह जो वार्ड it is a machine learning technique that used label data to train models to make predictions. To model learning from a training database is containing input। एबे तमर जो धर कौन कहबी, धर तमर एस्ट्रोटॉक एबे एस्ट्रोटॉक एबे कौन कर तुम ताको डेट रोल नंबर सब दौच से तुमको तमर फ्यूचर प्रेडिक्शन कर डाटा दब डाटा देकी माने प्रेडिक्शन कर दूँ कि आगू एमती हम बोली है। देख फास्ट तुम डाटा इनपुट दिगला कि लेबल डाटा दिगला जोटि कि बहुत सारा लेबुल अच्छे तुम कौन कह लेयर वाइज लेयर। तो एमती ये जमी देखी हाथी गाई आउ ओट, तो ये सब लेवल मिसिकी अच्छा। तो जिते ये गोटा गोटा अलग अलग होते आंको गोटा गोटा लेबुल कहगला। तो ये कौन कर आगे से सब लेबुल जो सब लेबुल गुड़ा सब अच्छा आगे तांकर आल्गोरिदम को ये फाउंड आउट कर कि यार एक्चुअली आल्गोरिदम कौन। देन आल्गोरिदम को फाइंड कर सारा प्रोसेसिंग कर प्रोसेसिंग कर सारा तुमको दब कि आउटपुट रे कि एठी यही लेबल सब अच्छा और आल्गोरिदम एया। द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग द लेबल डाटा एंड प्री प्रोसेस्ड टू प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड क्लासिफाई द डाटा एक्यूरेसी। डाटा एक्यूरेसी तुम सुपरवाइज्ड जो मशीन लर्निंग यूज है। तापर अनसुपरवाइज्ड कौन देखी तो फोटो देखीदे टे जापर भलसे यहाँ सब तुम अनसुपरवाइज्ड माने तुमको गोटे अनलेबल डाटा दी जाइथिबो। अनलेबल डाटा रे तुम कौन से अनलेबल डाटा रे तुम खोजिया को ट्राए करिवो आल्गोरिदम। माने जिनस हो सब केमिति मु सेठू किछि डाटा एक्सट्रैक्ट करिकि आनी पारिबी जोटा कि आमर माइंड आम इंटेलिजेंस आनी पारु नाही। तुम जो देख तापर डिफरेंस बिटवीन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा। Label has the meaningful tags categories assigned to it, make it suitable for the supervised machine learning tasks. तापरे unlabeled data होची is a raw lack of these annotation। देख एटा तो पूरा सिंपल कहि दो जे एट न बुझ पारतो बोले कहि दो जे कोन लिखा है ये तुम कहया को चाहूची। सुपरवाइज्ड लर्निंग रो मीनिंग हला धर तुम यूट्यूब रे गोटे वीडियो अपलोड करछो, से वीडियो अपलोड पूर्व सब रहे ताको तुम डिटेल्स दियो कमेंट्स दियो। माने एक्चुअली तुम जो खोज गोटे प्लेलिस्ट माने सेव रही तो तुम जो खोज सी गोटे लेबल्ड होता भर सब आनोटेशन सब टैग टाइटल थी। बट एमती आउ गोटे वीडियो अपलोड हो जो वीडियो ना टाइटल अच्छी ना डिस्क्रिप्शन अच्छी ना टैग्स अच्छी ना अच्छी। तो ताकू एबे मु कहबी दैट इज द पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एबे मु जदि सेठू किछि डाटा कलेक्ट पई भाबुची तो ताकू कहंती अनसुपरवाइज्ड।
सुपरवाइज्ड होची से मेसिन लर्निंग बट टिके हायर लेवल जे तुमको प्रेडिक्शन दूची प्रोब्लेम सॉल्विंग करके टिके तुमको प्रेडिक्शन दूची ताको कहते सुपरवाइज लर्निंग माने तुम कौन कहले से जो फटोरे तुम सब टैग नोटेशंस देइथिबो ताको जदि गोटे मेसिन ये कला ताको मु कहबी इट इज द ये लर्निंग छाड़ तापर रेनफोर्समेंट लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पेनाल्टीज अप्लाई टू रोबोटिक्स एंड गेमिंग माने तुम जो गेम चलती तुम जी देख एबे गोटे रिसेंटली ना थिला ह्यूमन गो को से एआई से थिले केते वर्षर बहुत वर्षर से थिले चैंपियन ए गेम रो को पांचटा गेम रो तो से गेम रे भी तांको एआई हरई देला फास्ट थर से हारला सेकेंड थर शिखिला थर्ड थर आउ से हारिबनी ताको ही तो कहते मेसिन लर्निंग जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है लर्निंग थ्रू दी रिवार्ड्स एंड दी पेनाल्टीज माने जदि मु सी फास्ट ताको किसी खेल ताको खेलेली कि से गोटे जिनस गेम खेलला जो गेम खेल सारा पर मुझे किसी गिफ्ट देली कि सी तार निजर ये देख तुम फटो देखो जापर सब जिनसा छुआ से जो सब फटो देखी रेनफोर्समेंट लर्निंग देख तुम जो इंटरप्रिटर से पूरा देखी आम इंटरप्रिटर गोटे रोबोट है एजेंट तांको मु आइदर किसी रिवार्ड देली गोटे एक्शन वेदर किसी भी हो से रिवार्ड गोटे टैक्स मु धर देती एनवायरमेंट टैक्स क्लीयर कर सारा पर मुझे गोटे देवी कौन रिवार्ड तो सहीठू से आग्रही हम नुआ जिनस शिखापी ताको ही मुझे रेनफोर्समेंट माने इनपुट र डाटा तापर से र डाटा को से इनपुट कर सारा पर से एजेंट कति जो जीव तापर से तार निजर आल्गोरिदम से निजे ठीक कर देन तार सिलेक्टेड आल्गोरिदम तार बेस्ट एक्शन देखो जमती से लिखिदी एनवायरमेंट उपर धर किसी गोटे टैक्स दिगला से जो बेस्ट एक्शन से दिगला गोटे रिवार्ड दिगला से रिवार्ड ये सर्कल ये सर्कल मान अधिक अधिक शिखी शिखी तापर जहाँ तुमको दब आउटपुट बट से अधिक गोटे छुआ अधिकार अधिक केमती शिखे ताको रिवार्ड देले से भाई सब जिन जो रेनफोर्समेंट लर्निंग पूरा सिस्टम है सैया जमती कि रेनफोर्समेंट लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर ए एजेंट लर्न्स टू मेक डिसीजन थ्रू ट्रायल्स एंड एरर्स टू मैक्सिमाइज ए रिवॉर्ड माने तार एक्यूरेसी जिते भल हो तार रिवॉर्ड सेते मैक्सिमाइज हो इट लर्न्स बाय द इंटरैक्टिंग विथ एन एनवायरनमेंट टेकिंग एक्शन एंड रिसीव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स ऑन द पेनाल्टीज माने एठी तुम से कहूँ कि यही जो तुम मेसिन लर्निंग अच्छी यही टाइप रो जो मेसिन लर्निंग टा अच्छी जो टेक्निकटा अच्छी वेयर एन एजेंट लर्न्स टू मेक ए डिसीजन थ्रू ए ट्रायल और द एरर टू मैक्सिमाइज ए रिवॉर्ड ताको गोटे एनवायरनमेंट दि जाए कम सी जो तार निजे ही आल्गोरिदम ठीक कर निजे ही काम कर सी जो कम थर कि भूल कला ताको जब माने कौन कहले देख मुझे कहबी कि तुमको मुझे फास्ट हो तुम गोटे गाड़ी देवी मु बट ता पूर्वर 12टा एग्जाम अच्छी तो से गाड़ी पूर्वर तुमको टिकी 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 जिनस जी तो से गाड़ी पाखे तुम जो पहुँच जाइ यू विल बी फुल्ली एबल तुम पूरा सब शिखी गल लर्निंग तुम लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड दी पेनाल्टीज जदि आसो के एग्जाम रे रेनफोर्समेंट लर्निंग रो मीनिंग कौन इट इज लर्निंग थ्रू दी रिवॉर्ड्स एंड दी पेनाल्टीज तापर डीप लर्निंग इट यूजेस दी न्यूरल नेटवर्क फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन एनएलपी एंड स्पीच अंडरस्टैंडिंग ताको कहती डीप लर्निंग माने बुझुछ तो कंप्यूटर लगेबी आंकर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कि धर तार इमेज रिकॉग्नाइजेशन तो तापाई गोटे एआई को डीप लर्निंग दरकार पूरा डीप लर्निंग कर सारा पर जापर कि अच्छा 700 कोटी लोक अच्छा ना भाई तो मुझे गोटे लोक को स्टडी करके जापारि ना से इमेज रिकॉग्नाइजेशन दे पारि ना एवं जो तुम चैट जीपीटी को पचार कहलु ये किए आ ना कौन से कह कह
ମାନେ ସେ ଯାଏ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କତିରେ ତୁମର ଆକ୍ସେସ୍ ନଥିବ। ତୁମର ଧର ଏଇ ଯେଉଁ ଧର ରହିଗଲେ CBI କି ଧର IB ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିଛିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇଏ ସିଏ ଆକ୍ସେସ୍ ବି କିଛିଟା ଥାଏ। ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସେୟା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ପୁରା ଯେଉଁ ତୁମର ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତୁମ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ଫର୍ ଦେୟାର ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜ। ବଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ନା ସବୁବେଳେ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ହେଲାଣି ଦେଖିକି ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଲେ ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କସ୍ ମାନେ କିଏ? ଇଟ୍ସ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇନପୁଟ୍ ହିଡେନ୍ ଅର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଲେୟର୍ସ। ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ଧର ଡାଟା ଏବେ ତମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଇନପୁଟ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଧର ଏବେ ତମକୁ କିଛି କହୁଛି, ତମକୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ପୁରା ହିଡେନ୍ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖୁଛ, ବଟ୍ ତମ ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖୁଛ କି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖା ହିଁ ହୁଏନି। ଇନପୁଟ୍ ନେଲ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଆମେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଅଛି ଇଏ ତାଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କାରଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ର ଖାଲି ଲାଗିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମିନିଂ ଏଇଆ, ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭର୍ସନ୍। ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଆ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି। ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଛି। ଯେମିତି ତମ ଦେଖିଛ ନା ତମ ବ୍ରେନ୍ର ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ମାରିକି ଦେଖିବ, ତମର ନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଜାଲ ହେଇକି ଥିବ, ପୁରା ସେଥିରେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯାଉଥିବ, ତ ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ତ ତମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ର ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ସେ କେଉଁଠୁ କେତିକି ଯାଉଛି, କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଡାଟା ଦେଉଛି, ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ହିଡେନ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ତମର AIର ବି ତମର ଅଛି ନ୍ୟୁରାଲ ନେଟୱାର୍କ, ଯେଉଁଠିକି ତମ ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ ହୁଏ, ଡାଟା ହିଡେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ହିଡେନ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏ, ତାପରେ ତମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଲେୟାର ଦେଖାଏ। ମାନେ କହିପାରିବ ଏଇଟା ତମକୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେମିତି କହିବି, ଇନପୁଟ୍ ଦେବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ତମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ। ତ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଡେନ୍। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ କଲି ତାକୁ କହିବା ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତମକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ତା ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହିଡେନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରିବନି ହେଲା। ତାପରେ NLP କ'ଣ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏବେ ଚାଟ୍ GPTକୁ କି ଜେମିନିକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି କଥା, ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ କ୍ୟା କର ରହା ହେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ବୁଝୁଛି କେମିତି, ଯେଉଁ ବୁଝୁଛି ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଲାଗିଛି। ଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ। এটা ହେଲ୍ପ କରେ ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତ ଆଲେକ୍ସା, ସିରି, ତମର ଚାଟ୍ GPT ସବୁଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗିଛି। ତମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଏରା ସବୁ ପ୍ରୋସେସର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏରା ସବୁ ଫଟୋ କିଛି ଦେଖି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ହେଇଥିବ AI ସବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଗୁଡ଼ାକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ, AI ସିଷ୍ଟମ୍ interpreting visual data used in the facial recognition and healthcare। ଛାଡ଼ ବୁଝିପାରିଲ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇଯିବି, ଦେଖିଦେବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ ମାରିଦେବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, AI ମିମିକିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ। AI mimicking the human expert for the problem solving and decision making। ଅଫକୋର୍ସ ତୁମକୁ ଯେତିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ, ଧର ତୁମକୁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛ, ଯାହା ଅଛ, କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ତମେ, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଉଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରୋବୋଟିକ୍ସରେ ଏଇ କେମିତି କାମ ଦେଉଛି, ଇନ୍ ଦ ସର୍ଜରୀ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଡିଫେନ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଏ ସବୁଠି ତ ରୋବୋଟ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ତୁମର ହେଉଛି। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ରୋବୋଟ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଜରୀରେ ବି, ଡିଫେନ୍ସରେ ବି ତୁମର ରୋବୋଟ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ସ୍ପିଚ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନରେ ବି ତୁମର କନଭର୍ଟ ଦି ସ୍ପୋକେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ୟୁଜିଂ ଦି AI ଆଣ୍ଡ ଦି ଆକ୍ୱେଷ୍ଟିକ୍ ମଡେଲିଂ। ମାନେ
बुझीपार तुम जहाँ जहाँ कह से टेक्स्ट फॉर्मेट रे भी लिखिदेव सब प्रकार एआई अच्छे जदि चैट जीपीटी करूनी गूगल को जीव गूगल को जाइए कह कि मत गोटे दे स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर तुम जहाँ कह से तुमको गोटे टेक्स्ट रे बनई देदेव दैट इज द स्पीच रिकग्नाइजेशन तापर एआई हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर includes the GPUs, TPUs, cloud platform, AI framework like TensorFlow and the PyTorch ये सब तार गोटे फ्रेमवर्क्स ये सब नाम मन रखी थो टेंसर कौन पाइटर कौन से भितर एत जीवन ये हूँ एआई फ्रेमवर्क माने जो टेंसर फ्लो हेले कि जदि पकई कि जो टेंसर फ्लो कि पीवाई टॉर्च एगुड़ा कौन ये जो टर्म तुम न्यूज रे देखिच एगुड़ा सब कौन एरा एआई फ्रेमवर्क ना रोबोटिक्स ना कौन ये से मेंशन जिन लिखि से भाया क्वेश्चन आसो एंड इट इनक्लूड्स द जीपीयू टीपीयूज एंड द क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन मीनिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म काम कौन हुए जी सब गूगल आप्लिकेशंस अच्छी आगे जान से गूगल आप्लिकेशन बहुत आप्लिकेशन अच्छे जार यूज भी तुम बेसी जान से गूगल सीट्र काम कौन गूगल आप्स काम कौन गूगल जो कौन आप सीट गोटे अच्छी देन तोर ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्चुअली कौन हुए क्लाउडटा गोटे स्टोरेज अच्छा क्लाउड जदि स्टोरेज आम मोबाइल भी तो अच्छे स्टोरेज तो क्लाउड स्टोरेज टी आम कौन लाभ हम क्लाउड स्टोरेज तुम लाभ यहाँ हम जदि मुझे गोटे मोर निजर वेबसाइट बनवाक चाहूँगी तो मुझे निजर वेबसाइट बनवाक चाहूँगी धर ए कौन छुआर डाटा आसो तोर बहुत सारा इमेजेस स्टोर हम बहुत सारा नोट स्टोर हम बहुत सारा एग्जाम मॉक टेस्ट ये सब स्टोर हे ये सब कौटी स्टोर हे जदि स्टोर हाँपाई मो मोबाइल स्टोर पारे कि हाँ मिनिमम एज पाई तुम जब प्राइमरी स्टार्ट करुच 30-40 छुआ 50-100 छुआ देन डाटा गोटे मोबाइल रही पार बट तुम जदि गोटे बड़ थिंकिंग कथा भावुच जमी फ्लिपकार्ट जमी आमाजोन सेठी तो केते केते जीबी ऑफ डाटा यूज होतुव सेठी तुम क्लाउड प्लेटफॉर्म आसे से क्लाउड प्लेटफॉर्म तुमको क्लाउड स्टोरेज दिए जो स्टोरेज को तुम किण 60,000 70,000 टଙ୍କା देकी से स्टोरेज को किनी सारा पर तुम जो धर जो वेबसाइट बनइल से डाटा सब कौटी जीव डाटा जो सेव हम से डाटा जो तुम लॉगिन मारुच तुम ओटीपी जाऊँगी से जो सेव कौटी हो नेक्स्ट टाइम तुम गोटे जगह धर मारल लॉगिन से तुमको नेक्स्ट टाइम मन रखुची केमती तुम जो डाटा मारल सेव पाई से जीव क्लाउड को क्लाउड रे सेठी सेव हो माने तुम जो मारल से कौन से तुम ही कम यहाँ तुम सर्भर तुम सर्भर जो तुम लॉगिन मारुच लॉगिन पर से जीव कौटी की से तुम क्लाउड को से क्लाउड रे डाटा सब से देखिए कि अच्छा ये पासवर्डटा कि येटा आगुरी अच्छे कि जदि से रेकग्नाइज कला देन रिटर्न आसो से सिग्नल तुम पाक गोटे लॉगिन जो मार एत जिन हुए देन से रेकग्नाइज कला देन तुम कति रिटर्न आसो कि अच्छा अच्छा यू आर वेलकम रिवेलकम कि तुम जहाँ बट तुम जब केवे लॉगिन करना से तुमको रेकग्नाइज करना कारण डाटा सेव होनी कौटी क्लाउड रे ये सब एआई इन हेल्थ केयर प्रेडिक्शन इन डायग्नोसिस तुम कौन जो तुम जाऊ हस्पिटाल डायग्नोसिस करुच माने तुम जो मेडिकल चिकित्सा हबार थी पूर्व स्टेपटा कहते डायग्नोस्टिक तुम जो ऑपरेशन हवा को जाऊँ बट है पूर्व स्टेजटा को मुझे कहबी डायग्नोसिस इमेजिंग पेसेंटर मॉनिटरिंग ड्रग डिस्कवरी सब एग्रीकल्चर केमती यूज हो क्रॉप ये सबुटा टिके पॉइंट ये तो लिखिदे माने पीपीटा देला अब खाली मन रखी थो कि जदि एआई उपर आसला तुम एसे कि एआई उपर तुम क्वेश्चन आसला तार एप्लिकेशंस विषय कौन सब एआई इन एग्रीकल्चर एआई इन मेडिसिन एआई इन एठी एआई इन सेठी लिखी जे बट अल्प अल्प जिनस जदि खाली एग्रीकल्चर उपर पड़ी एआई ताकू खोलि अच्छा जमी आम क्रॉप को मॉनिटर कर फोरकास्ट कर इरिगेशन सिस्टम स्मार्ट हो सब तुम एआई द्वारा हो एआई डिफेन्स रे कौन हो तुम ड्रोन वारफेयर हो देखी तुम जो ड्रोन यूज होता कौटी स्पाइडरमैन फिल्म से ड्रोन जो हम यूज सर्वाइलांस कौट भिजिट जाऊँगी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑटोमेशन भी तुम एआई यूज हो देन एआई इन एजुकेशन लर्निंग ग्रेडिंग ऑटोमेशन एआई ट्यूटर्स आजकल एआई ट्यूटर भी आसिले ना तुम एआई मंत्री भी आसिले कि एआई मंत्री फास्ट तुम एआई मंत्री ना हूँ अल्बानिया ना कौन
ସିଏ ତ ଆମର କେଉଁଠି ନରୱେ ନା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଆଇ ମିନିଷ୍ଟର, ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଏଆଇର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆଲବେନିଆ ନା କିସ। ତ ସିଏ ତମର ଏଆଇ ଦେଖ କେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଷ୍ଟଲାଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, ଅଟୋନମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଆଇ ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ତମର ଆଜିକାଲି ଏଜୁକେସନରେ ବି ଆସିଲାଣି। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଖାଲି ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ତମେ ଯଦି ଏଆଇର ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ କ'ଣ କାମ ଦେଉଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଫର୍ ଦି ପଲିସି, ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତୁମର ରହୁଛି କି ତୁମର ଫ୍ରଡ୍ କେଉଁରା ସବୁ ଧର ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ରିଜନିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଥାଏ କାହିଁକି? ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍ ଆସେ, ଜମି କେସ୍ ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ ଆସେ, ସେସବୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ତୁମର ଏଆଇ ଆଜିକାଲି ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖିବା, ଦେଇଦିଅ ତାକୁ, ସେ ଦେଖିକି ମୋତେ କହିବ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ଦି ଅଟୋମେସନ୍, କଷ୍ଟମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ମାର୍କେଟିଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଛାଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଆଇ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏମର୍ଜିଂ ଦି ଏଆଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଲିଡ୍ ବାଇ ଦି ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନୋଭେସନ୍ସ। ଆର ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା କହିଲେ ତାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଠାରେ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଖାଲି ମାନେ ଜାଣିଲ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ତୁମ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବଟ୍ ତୁମର ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଦେଖିବା ନା ଭିତରେ ହେଲା। पर नीति आयोग कौन कला ना एआई फॉर ऑल, जो हैशटैग एआई फॉर ऑल माने इट्स फोकसेस ऑन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी एंड गवर्नेंस। जदि मु एग्जाम रे आसथिबो कि नीति आयोग एआई फॉर हैशटैग एआई फॉर ऑल रो माने कोन, एआई फॉर ऑल माने ये समस्त लोक यूज करी पारिबे ना एमती सिस्टम ना, इट फोकसेस ऑन द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। तुम जानिथिबा दरकार कि एआई फॉर ऑल माने ये सब क्षेत्र रे तो हेल्थ केयर टू स्टार्ट करिकी गवर्नेंस जाए सबुठी काम लगुचे। तापर रेज इनिशिएटिव इज रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर द सोशल एम्पावरमेंट एंड प्रमोटिंग द एथिकल एआई। माने तुम जो रेज इनिशिएटिव आसला, तो जो रेज इनिशिएटिव अंडर रे ये कहूँ कि एआई फॉर द सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट कौन, तुम जो भितर डार्क जो कौन कहती अंधविश्वास रहीगला कि तुम सोसाइटी जो धर माने कौन लोकों भितर भी हिंदू मुस्लिम माड़गोल भी लगी जाऊँ तुम धर्म कास्ट फास्ट ये सब नहीं कि, तो एमती न हो यार। सोसाइटी सब मिसिकी रुहतु, सोसाइटी एम्पावर हेले तुम आम गोटे सोसाइटी एम्पावर हम, से कह कि आम पूरा जगह को आम सफा रखा, आम जगह गोटे सिस्टमेटिक रखा। तो यहाँ है एम्पावरमेंटर इफेक्ट। तुम जो रेज इनिशिएटिव आसला ये तुम रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर द सोशल एम्पावरमेंट एंड प्रमोटिंग द एथिकल एआई। एथिकल एआई मान कौन, जी एथिक्स भल जानथ, सब एआई काम अलग, एस्ट्रोलोजी पे अलग एआई अच्छी, तुम एथिक्स सी अलग एआई अच्छी, माने एआई समस्त भी काम अलग अलग थाए, जो भाया कम दिखाई टास्क से भाया जिन शिखुवे है। तो प्रमोटिंग दी एथिकल एआई, एथिकल माने एथिकल वैल्यूज, माने मुझे तुम जो पचारुच तुम चैट जीपीटी को तुम सिचुएशन जो मतलब पचारुच से तुमको कहूँ यहाँ सब कौन तार एथिकल वैल्यू, ता भर एथिकल वैल्यूज अच्छी। तो ताको ये जो रेज इनिशिएटिव अंडर रे जेतिक आमर एआई रोचे तार एथिकल वैल्यू इंक्रीमेंट आउ तार सोशल एम्पावरमेंट काम करा होउछि। एआई रा रिसर्च सेंटर आम इंडिया कोटी कोटी अच्छी, जेतिक आईआईटीज अच्छी, आईआईएस अच्छी, तुम नास्कम अच्छी। एंड फॉर दी एआई स्टार्टअप लाइक वेसा, हाप्टिक, एटा स्टार्टअप गुड़ाक जो वैसा होगा हाप्टिक होगा, ये सब एआई स्टार्टअप गुड़ा माने एआई कंपनी अच्छा ना पुणी जो मैंने एआई को बनाऊे, जो मैंने एआई को मैन्युफैक्चर करेंगे। अच्छा एआई मैन्युफैक्चरिंग मोर लाभ कौन हम, चैट जीपीटी को देखुच, जेमिनी को देखुच, सोरा को देखुच, ये सब कौन देखुच खाली जो अधिक पैसा दब भलसे देख फ्री रे नॉर्मल जिन देख तुमको लिमिटेड जिन देते करने को। बट जो प्रीमियम वर्सन नब तुम तो कि जेमिनी बोधे नौ से तार पूरा अल्ट्रा लेवल वर्सन के मासक 24,000 टଙ୍କା। तो मासक 24,000 माने भाव से जदि गोटे एआई कंपनी एआई क्रिएट करुच्ची जनका कत मासक 24,000 टଙ୍କା नट माने कौन कह लॉस नुह। जार कम थी काम जब लक्षे टଙ୍କା खर्च हो टेस्टिंग 6टा लोक रखि तो टଙ୍କା 25,000 कौन देदेव सी हाँ नहीं 25,000 टଙ୍କା। तो एमती एआई रिसर्च माने स्टार्टअप माने लाभ करती
चैलेंजेस कौन अच्छी डाटा गैप स्किल शॉर्टेज एथिकल चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट ऑफकोर्स आम इंडिया रे बहुत लोक पाखे सिविक सेंस ना है जेहेतु सिविक सेंस ना से जो आम देखुं कि आम इंडिया आज केते कोतरा होगी अच्छी आम इंडिया रे केते सारा जो बुझीपार जहाँ जहाँ हो माने कौन सिविक सेंस ना ये थर गोटे जाइला फ्लाइट रे रिसेंट गोटे रिल्स रे देखौला जे फ्लाइट रे जाई से चिल्लौच जो बस वाला टाइप रो जो कटक जीव बरमुंडा जीव ना गोटे कौन एमती जिनस ना कि चिल्लेवा जिनस हूँ फ्लाइट भितर दैट इज ए लॉस ऑफ सिविक सेंस फ्लाइट भितर चिल्लौच ମାନେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ତମେ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବା ଦରକାର କି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବୁଝୁଛ ତ ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଆଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଇନୋଭେସନ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଚାଲିଛି ଚାଇନାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଇୟୁରେ ଏଥିକାଲ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଫୋକସ୍ ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ କି ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଇଁରେ ଯେଉଁ ଏଆଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ କ'ଣ ୟୁଏସ୍ଏର ଯେଉଁ ଏଆଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନୋଭେସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବେଶୀ ଚାଇନାରେ ସବୁ ଏଆଇ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛି ଆଉ ଇୟୁରେ ତାଙ୍କର ଏଥିକାଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି କେଉଁଟାକ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି एक्सक्यूज मी सर ସେଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମୋର ସର୍ ଏଆଇ ରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସର୍ ଯଦି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ ତ ସେଟା କ'ଣ ମାନେ ଓପିନିଅନ ବେସ୍ଡ ଆସିବ କି ମାନେ गिव योर ओपिनियन କି ମାନେ एआई रो किछि माने पोटेंशियल हजार्ड्स अछि ना इज इट बेनिफिशियल फॉर माने ओपिनियन बेस्ड और किछि टेक्निकल तो सर किछि आसी पनी ना नॉट टेक्निकल समथिंग लाइक टेक्निकल टेक्निकल तो मु कहली तमर ए हला 3 वर्षर कोर्स तुम घंटा भीतर पढ़े के छाड़ देबी एआई ना डिग्री कोर्स तो एआई भीतर बहुत सारा प्रोग्रामिंग अछि हला मु थरे बनिया को ट्राई करथिली मतलब टाइम हेलानी ये सब तार कोन कहलु 3 वर्ष बोले पूरा बसी की ताकू कारण गोटे जिनसटा से जो गोटे पेसेंस काम है माने एमती ना कि भाविदे हो पेसेंस काम फल्ट आसो एरर आसो जिते जे एआईटा हो जाइनी तो ता भीतर जाए तो जिन आसु ही थी एरर फेरर गोटे लोकर कम जब बड़ प्रोजेक्ट चैट जीपीटी गोटे लोकर कम नुह ये कारण गोटे लोक कि बिना टीम आनिमेसन हो शुण धर गोटे आनिमेसन हो शिखी 2021 आनिमेसन कोर्स है मत गोटे 8 सेकेंड आनिमेसन बनने 8 घंटा लगी लिटराली से 8 माने 8 घंटे मुझे 800 घंटा खाली फ्रेम दे तुम जदि 120 फ्रेम पर सेकेंड गोटे वीडियो है 8 सेकेंड वीडियो भी तुमको पलैब के 900 खंडे फ्रेम माने गोटे वीडियो तुम जो हो तुम फोन में रिकॉर्डिंग 30 FPS सब लिखा जाऊँगी माने गोटे सेकेंड 30टा फ्रेम आसो 30 FPS 60 FPS हेल्ले सेटा टी स्टाबिलाइज हुए कहीं स्टाबिलाइज हुए गोटे सेकेंड जो 30टा फोटो आगे तुम दूसरा एवं गोटे सेकेंड 60टा फोटो तुमको दब तो फ्रेम दब तो 60टा फ्रेम तुमको दौर स्टाबिलाइज आउर अधिक है एवं हाएस्ट बाहर 120 FPS जाए तुम शुणी फ्रेम पर सेकेंड माने से पर सेकेंड रे 120टा